پر اور پاؤں کے انگوٹھے پر خون لگا دے اور پھر تیل سے بھی اس کو مسا کرے سیم وے میں. اب یہ کیسی زبردست جو ہے وہ کمبینیشن ہے کہ کاہن اور کوڑی کا ایک بپتسمہ یا ایک طریقے سے ان کی مخصوصیت کیوں ہوتی تھی. اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے، کیونکہ کوڑی جو شخص ہوتا تھا وہ کہانت کے یا کوئی بھی پاک کام کرنے کے لائق نہیں ہوتا تھا. سو اس کو کاہن کی طرح کیوں وہ بیپٹائز کرتے تھے اور کاہن کی طرح وہ کیوں اس کو مسا دوبارہ کرتے تھے. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا 19واں باب، کوش دی کتاب یا ایکسوڈس کی بک جو ہے چیپٹر 19 اگر ہم جائیں اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. ہالیلویہ. یعنی خداوند خدا نے بنی اسرائیل کو کاہنوں کی مملکت ہونے کے لیے، صرف لاوی نہیں باقی سب کو بھی کاہنوں کی مملکت ہونے کے لیے بلایا. سو جب کوڑی کوڑ میں چلا جاتا تھا اس طرح وہ ناپاک ہو جاتا تھا، اور جب وہ واپس آتا تھا تو اس کو کاہن کی طرح دوبارہ مخصوص کیا جاتا تھا تاکہ وہ کہانت کے کام کے لیے تیار ہو جائے اور دوبارہ اس کو کاہن کا وہ سٹیٹس مل جائے. یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو پاک قوم تھی، جو ملکیت تھی، اس میں سے ہر ایک شخص جو ہے اس پر کاہن کا مسا ہوتا تھا، اس پر کاہن کا روح جو ہے وہ انڈیلا جاتا تھا اور وہ کہانت کے مسا کے نیچے وہ چلتا تھا اور خدا کے حضور میں وہ کاہن کے طور پر چلتا تھا. میرے ساتھ دیکھیں پطرس کا خط اور اس کا پہلا پطرس کا 2 باب اور 9ویں آیت. میرے ساتھ دیکھیں پہلا پطرس 2 باب 9ویں آیت. لکھا ہے کیونکہ اسی لیے مقرر ہوئے تھے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم امت نہ تھے مگر اب تم خدا کی امت ہو، اور پہلے تم پر رحمت نہ تھی مگر اب خدا کی رحمت تم پر ہوئی ہے. سو جب کوڑی کوڑ سے پاک ہوتا تھا تو وہ کہانت کے لیے تیار ہو جاتا تھا. جب گناہ سے ہم پاک ہوتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر ہم بھی خداوند کی کہانت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی ہاں، ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف پادری یا صرف جو باقی لوگ ہیں یا جو ٹیچر ہیں یا ایونجلسٹ ہیں وہی خدمت کا کام کریں باقی نہ کریں. میرے عزیزو، یہ خدمت کی، کلام سنانے کی، خداوند کی خدمت میں آگے آنے کی ذمہ داری آپ سب پر ہے، کیونکہ اگر آپ چرچ میں ویسے بھی جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ بھی کاہن ہیں. خداوند کی نظر میں، خداوند کی نگاہ میں آپ پر بھی کاہن کا مسا ہے. اور جب کاہن کے کان کو مسا کیا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے پیدا ہوتا ہے. اور آج سے یہ کاہن ایسی کوئی بات نہیں سنے گا جو کہ دنیا کی بات ہے، بلکہ صرف خداوند کے کلام کی باتوں کو سنے گا. اور جب اس کے ہاتھ کو مسا کیا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس کے کام جو ہیں وہ راست بازی کے کام ہوں گے اور اس میں سے جسم کے پھل نہیں بلکہ روح کے پھل نظر آئیں گے. یعنی پیار، محبت، حلم، ایمانداری، نیکی، پرہیزگاری اور اس طرح کی سب چیزیں جن کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جس کے پاؤں کو مسا کیا جاتا تھا تو جیسے افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن لو. اور یسایہ کی کتاب میں 52 باب میں لکھا ہے کہ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری کی بشارت کو لے کر آتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب مصرف بیٹے نے واپس آیا تو اس کے باپ نے کہا کہ اس کو اچھے سے اچھا جوتا پہناؤ اور اس کو جو ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ تاکہ یہ خدمت کے لیے تیار ہو جائے. سو جب ہم اپنے گناہ سے معافی حاصل کر کے بپتسمہ میں چلے جاتے ہیں، جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لے لیتے ہیں تب ہم کاہن ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا کہ کیا تو اسرائیل کا استاد ہو کر تجھے معلوم نہیں کہ تجھے میں یہ کیا بات کر رہا ہوں؟ بورن اگین ہونا، روح اور پانی سے پیدا ہونا، اور یہ جو سب چیزیں ہیں یہ آلریڈی موسیٰ نے بتا دی. اور اس کے بعد اس کا اپلیکیشن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا، کیونکہ وہ جو کہانت تھی جو کہ لاوی کیا کرتے تھے وہ معدوم ہو گئی، موقوف ہو گئی، کیونکہ اس میں جو کاہن تھا وہ خود بھی گناہ گار ہوتا تھا. لیکن جب ہم یسوع مسیح جو کہ اب تک سردار کاہن ہے، جو کہ جی ہم ملک صدق کے طور پر سردار کاہن ہے، جب اس کہانت میں ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، مسیح میں شامل ہو کر بپتسمہ لیتے ہیں. غلطیوں کے خط میں 3 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح میں بپتسمہ لیا، مسیح میں شامل ہونے کا، اس کہانت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، اس لباس کو پہن لیا جو کہ خداوند کے لیے مخصوص ہے. ہم اس پر اور بھی بات کرتے چلے جائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کال کون کر رہے ہیں. ہیلو، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. بس ٹھیک ٹھاک. صرف آپ کے لیے یہی کہنا تھا کہ گاڈ بلیس یو ہاللیلویہ اینڈ کیپ اٹ اپ. ہاللیلویہ. خداوند کا بڑا ہی شکر ہو. اور آپ ٹھیک ہے نا؟
खुदावंद का बहुत शुक्र है। आपको कैसा लगा ये Praise the Lord, praise the Lord. God bless you. हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। कैसी लगी आपको ये बात बपतिस्मे की? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विल्सन साहब Very पीयूसी nice. से। हाँ जी रायना साहब ने काफी इसके बैकग्राउंड में और काफी आगे और पीछे जिसको मैं कहूँगा ना अच्छी तरह से बता रहे हैं। God bless you. जी, थैंक यू वेरी मच भाई। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। Okay, bye. आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस तरह काहिन और कोड़ी की मखसूसियत जो थी वो बपतिस्मा के लिए थी, बपतिस्मा के जरिए से होती थी। सो आज हमारा कोड जो कि अब्दी कोड है, गुनाह का कोड है, वो जब यीशु के लहू से दूर हो गया, क्योंकि लिखा है कि उस जो परिंदे को पाक है, जब वो पानी पर ज़बह किया जाता था उसको भी बपतिस्मा दे। सो यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया और हमें भी फिर बपतिस्मा मिला, हमारा कोड पाक हो गया। और जूफे से लेकर उसने क्या किया कि हमारे खून को साफ कर दिया। और जबूर की किताब में लिखा है कि जूफे नाल तू पाक कर तदों पाक में हुंदा, तेरे गुनाह चाहे किरमजी हो यीशु के लहू के बायस वो यहाँ धुल जाएंगे। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की बहन, कौन बोल रही हैं? जी मैं सलाह से बोल रही हूँ आयरिन जी बहन, हाँ जी, जी, कैसे हैं? पहली दफा आपका प्रोग्राम देखा है जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, और साफ पता चल रहा है कि आपके पास काफी नॉलेज है। ये खुदावन के कलाम, मेरे पास खुदावन का कलाम है बहन, और इसमें सारा कुछ लिखा है। हाँ जी, खुदावन आपको और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे। जी जी, और नहीं, कलाम तो आपके पास है लेकिन आपके अंदर भी काफी नॉलेज है, कलाम आपके हालेलुया। अंदर भी है। खुदावन ने आपको बड़ी बरकत दी है। हालेलुया। खुदावन आपको और ज्यादा इस्तेमाल करे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको जी। मैंने पहली दफा प्रोग्राम देखा है, खुदावन सुना का शुक्र काफी है। था लेकिन पहली दफा देखा है। हालेलुया। चले, अच्छा हुआ आपने देख लिया। आप देखते रहा कीजिए, अभी फ्राइडे को आता है और रिपीट में भी जो है वो आता है। और भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी क्योंकि मैं भी बहुत तेज बोलती हूँ और आप भी मेरी जी। तरह बहुत तेज बोले, अगर थोड़ा जी। सा और स्लो बोले ना तो और जी। ज्यादा बरकत मिलेगी। हालेलुया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, खुदा को बहुत बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank you, कॉल। भाई। थैंक्स God लॉर्ड, bless you. गॉड ब्लेस यू। Bye-bye. और नेक्स्ट कॉल भी हम साथ साथ लेते हैं। हेलो हाँ जी, हाँ जी भाई, कौन बोल रहे हैं? मैं जी बेंजामिन पॉल बोल रहा नैलसन तो। हाँ जी भाजी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? बड़ा शुक्र है जी, बड़ा खुदा दा करम है कि ग्लोरी टेलीविजन ने साडी जिंदगियां नू ना एडा खुशहाल कर छड़िया जी कि और खास करके ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम देख के ना जी। ते ਅਸੀਂ रो भी लेने अच्छा रो लेंदे हो? हाँ हाँ जी ते गुजारिश है कि प्लीज मेरी कुड़ी जड़ी है ना, जी, ਉਹਦਾ जी। ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਲਾ ਪੌਲ जी जी ਤੇ ਉਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ जी जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਤੇ ਦੁਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ जी जरूर। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ जी। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ जी। ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ जी ਦੁਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਕੋਈ- ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ 'ਚ जी बढ़दियां जान जी जी बिल्कुल। और अपने मसीह दा काम हाँ करदियां जी, जान। मैं दुआ जरूर करांगा, बरकत खुदावन देगा। देखना खुदावन दिलों बरकत आंदी है। ਜਾਂ और ਤੇ ਮੇਰੀ मैं अपनी ਬਾਤ भैन ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ जरूर ਨਾ दुआ करूंगा। ਰੋਜ਼ ਪੌਲ हाँ जी ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਨੇਕ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। हाँ जी जी जरूर Yeah. जरूर जरूर जी, ਤੇ थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ हाँ जी ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। हालेलुया ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ हाँ जी ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੀ। जी, खुदावन दा बड़ा शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। ਅੱਛਾ ਜੀ, Thanks a lot. ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ जरूर जरूर मैं दुआ ਤੇ करना अपनी भैन ਤੁਸੀਂ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ हाँ जी ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੋਲ ਲਾਂਗਾ। ठीक है, तुझे बंद Okay, कर दो। थैंक यू thank वेरी you, मच, bye. थैंक्स लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपनी बहन बेला को और एकतन रोज को तेरे पास लेकर आते हैं। खुदावंद उसको उस नौजवानी के आलम में तो अपने हाथ में रख और एकतन अपने खौफ के नीचे रख, और खुदावंद तेरा हाथ बढ़ जाए तेरी रूह में से एकतन उस पर उंडेल, और एकतन उसकी रूहानी तरक्की और जिस्मानी तरक्की के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद भाई बेंजामिन पॉल की सारे घराने के लिए और तमाम दोस्तों के लिए जो को देख रहे हैं, रूहानी तरक्की की दुआ करते हैं। आए खुदावंद अपने रूह में से उंडेल, और जिस तरह तूने करनीलियस के घराने पर एकतन रूह उंडेला और एकतन वो सब रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं कि वो भी एकतन रूह की बरकतों को हासिल करें और एकतन तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हों, तेरे प्यारे और मुकद्दस और जलाली नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल कॉल बेंजामिन साहब, और आपकी इस ख्वाहिश के लिए कि आपने जो अपने बच्चों के लिए खुदावंद की खिदमत को मांगा है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। जैसे सुलेमान ने अपने लिए हिकमत को मांगा था, और आपने भी अपने बच्चों के लिए खुदावंद की, आपने दौलत नहीं मांगी और बहुत कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने कहा कि वो खिदमत करें और रूह में आगे बढ़ें। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और नेक्स्ट कॉल अगर है तो हम लेते हैं। हेलो
اوکے سو بپتسمہ جو ہے جس طرح کہانت کے لیے نشان تھا، جس طرح راست بازی کا وہ لباس ہے، کیونکہ جیسا لکھا ہے کہ غلطیوں 3:27 میں کہ جتنوں نے مسیح میں